was in last 5 years around approximately 30 crores were spent on 35 crores were spent on only maintenance. If you look at it, we operate all these ferries on 18 routes and we have total ferries in आमच्यो चलपाच्यो ferries आसा त्यो 32. If you look at the cost as of today of all the ferries would work out something between 35 crores to 40 crores वर्ताच्यो त्यो ferries असतात. एका वर्षाक 5 कोटी जर मोडले जर जाय, do you feel maintenance is not required? All these questions are raised again and again why the proper maintenance is being carried out. If you see, we have आमचो एक मराइन वर्कशॉप आसा, त्या वर्कशॉपान भितर आमचे कडेन साधारणतः 103 कामगार आसात. ह्या फेरीक जेन्ना आमी 18 तास ती फेरी चलयतात, दिसाचे 24 तासापैकी 18 तास ती फेरी चलयतात. तुवें पळोवपाक जाय की तेका वेअर एंड टेअर कितले आसतले. इफ अ प्रॉपर्टी वर्थ, इफ आमची गाडी जर आसा, जी गाडी आसा ताजी कॉस्ट जर 40 crores एज ऑफ टुडे आसा जर जायत, आणि ज्यो फेरीज आसात त्यो 15 वर्सांच्या आनी थोडे चड आसात, ज्यो 10 वर्सांच्यो आसा. what you are talking about a Beti ferry is something around 10 years old. ताका जर खंयच्यानी कॉस्ट आयलो जर जाय, do you feel that it is exorbitant cost? And we have proper methodology to find out. आम्ही ज्यांना आमचे कडेन आसात, all 10 लाख रुपया मोडय तुवें, you would get a new ferry. In last 5 years, you spent 1 crore 10 lakhs. What is the feasibility? You are talking about safety. Thinga sagle burak pade baji. Kustai thinga. And tu safety se uleita. Solar ferry pade ha. Ferry se burak pade. पहली उत्तर विभागला आहे. Ferry LOP आम्ही ज्यांना ते उत्तर दिलं त्याने. उत्तर दिलं प्रश्न विचारत असतात, त्याला उत्तर देऊन मरे पहिले दिला आहे उत्तर लाईन आटा स्पीकर सर क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. डू यू हैव ताजे कंप्लीट जावं घ्याने स्पीकर सर, आई एम नॉट ब्लेमिंग द मिनिस्टर बिकॉज वेदर द प्रेडिसेसर whoever, I am not blaming the minister, but the department is sleeping. All these years they are sleeping. अरे 1 crore 10 लाख तुम्ही मोठताय. 1 crore 10 लाख. Yes, स्पीकर सर, आयज जो फेरीचे ट्रान्सपोर्ट तुम्ही पळयलो आणि पॅसेंजर जे लोड व्हरतात आणि 18 तास आम्ही ताचेर त्यो एक वेसल आसा ते 18 तास काम करता, ताका वेअर एंड टेअर हे येतलेच. आणि ह्यो फेरीज आसा त्यो आम्ही वर्सान वर्स घेतले ना किंवा 10 वर्सांनी स्क्रॅप केले ना. वी हॅव स्टील आमच्यो 15 वर्सांच्या वयर फेरीज, 20 वर्सांपर्यंत फेरीज ह्यो अजून पर्यंत आसा, ताका मेंटेनन्स हे येतले. आणि खंयचेय तुम्ही स्टँडर्ड पळयले जर जाय जाल्यार 15% मेंटेनन्स ऑलवेज देयर. तू तुझ्या गाडयेचेर derive a cost benefit policy. कॉस्ट बेनिफिट आमचे कडेन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसा, दे आर सर्वेयर्स. आम्ही जे कितें स्पेंड करता पळय न्ही, इट इज बीन सर्टिफाईड बाय अनदर डिपार्टमेंट, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. तांचे कडेन जे सर्वेयर्स आसा ते सर्वेयर करतात. ताका जे पळय आमकां वेसल आमकां इनलँड वॉटरवेजाक काम करपाक जाय आणि सर्टिफाय ऑडिट सर्टिफाय करपाक जाय, दॅट इट इज सी वर्दीनेस ताजे सर्टिफाय ते करतात. आणि ते सी वर्दीनेस जेन्ना ना, they prescribed us what all the things to be taken up for this. This is not only the water. I think we need to relook. River navigators nahi, taka captain of ports चे असतात. But we are not the experts for certifying the seaworthiness. एक ferry बांधपाक 1 कोटी 10 लाख लागता average on the higher side, and you are spending 5 years 1 crore 10 lakhs. Over prevent सांगता पळय न्ही,